And breaking news coming in back from the state of war in Bengal. Phase 2 elections happening as we speak. Mamata Banerjee has now alleged that the CRPF, that is the security forces from the centre, are not allowing people to vote in some polling booths in Nandigram. Big allegation. Indrajit gets us more. तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं और ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये है देखिए पोलिंग बूथ बीच में है, बीचों बीच यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे पुलिस है और किस तरह से बैरिकेड बना दिया गया है। आप देखिए पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इसी तरह का सिचुएशन है। और दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो आबादी है वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस किसी ना किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यही चल रही है। तो चुनाव का जो माहौल है, जो हम लोग बार बार यही आशंका कर रहे थे कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है और उससे किस तरह का जी हाँ, देखिए बिल्कुल हम जब देख रहे थे ममता बनर्जी जब अंदर है वो फोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन को इत्तला करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का टीम जो है वो बढ़ रही है। दोनों ही जो समूह हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो लोगों में जो आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ममता बनर्जी का काफिला आया तो दोनों ही तरफ का गुस्सा यहाँ पे उभर पड़ा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वो करने की कोशिश कर रही है। और अंदर फिर एक बार चलते हैं, अंदर अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अंदर भी हलचल हो रही है, वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। और कुछ लोग हम दिखाना चाहेंगे, कुछ औरत यहाँ पे वोट डाल के निकलने की कोशिश कर रही है। दीदी शांतिते ভোট দিতে পেরেছেন? ঠিক এতক্ষণ ভোট দিতে পারেননি নাকি এখনই এলেন? এখনই এসেছেন। এই যে ঝামেলা হচ্ছে এটাতে কি বলবেন? আপনারা কি এই গ্রামেই থাকেন? বয়ালে। এই ঝামেলা দেখে কোনো রকম ভাবে ভয় লাগছে, আশ্বস্ত লাগছে, কি লাগছে না? পুলিশ থেকে মনে হচ্ছে শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছে। আমরা শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছি। अच्छा, यहाँ पे 3 औरत हैं। ये जो जिस तरह का झमेला चल रहा है उसके बीच में इन लोगों ने अपना मतदान कर दिया है और काफी सेंसिटिव ये सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हम ममता बनर्जी से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ममता बनर्जी कुछ कहती हैं या नहीं। वो अंदर इस वक्त है बूथ के अंदर और कोशिश कर रही हैं लोगों से। ममता बनर्जी यहीं पे बैठी हुई है, बाहर काफी आक्रोश है, दोनों ही कम्युनिटी के लोग भारी तादाद में अब जुट गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से इस सिचुएशन को काबू पाया जाए। दीदी যেভাবে কমিউনাল হচ্ছে কি বলবেন এই বিষয়টা? দু তরফেই রয়েছে, এইভাবে কি ভোট করা সম্ভব? দিদি যেভাবে হচ্ছে সিচুয়েশনটা, এইভাবে কি ভোট হওয়া সম্ভব? ইলেকশন কমিশন কি পুরো हुई अंदर वो बैठी है और पोलिंग स्टेशन के बाहर, हाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर वो हैं और उन्होंने बातचीत भी की। यहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सुबह से, ये जानने की कोशिश कर रही है। और ये सिचुएशन मीनाक्षी इस वक्त है काफी तनावपूर्ण सिचुएशन हम कह सकते हैं। मैंने जब ममता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि क्या आपको लगता है कि पोलिंग स्टेशन के इस जगह से मुझे प्रेस से बात करना चाहिए, तो वो बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं इस वक्त मीडिया से। लेकिन आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर तनाव है, पोलिंग स्टेशन के अंदर ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है डट के और इस वक्त पोलिंग चल रही है काफी धीमी गति से। और इलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं वो भी अभी यहाँ पे जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को काबू में लाने के लिए। मीनाक्षी Allegations there from Mamata Banerjee saying that the central forces are barring people from voting. It's a huge allegation that's being made by the sitting chief minister.
She's been saying this, making similar comments for quite a while now, saying that central forces will disrupt the election. And now sitting in Nandigram, she says it's actually happening. She says that the CRPF, 22 companies of which are deployed just in Nandigram, are stopping people from voting. Indrajit's ground report suggests that people are voting. There's nothing to suggest that people are being barred from voting just yet. We're waiting to get a ground report to see if we can make anything out on those allegations. More information coming in, more comments coming in from both the Trinamool and the BJP in what is turning out, as expected, to be an extremely belligerent and turbulent polling day in the Karm Bhumi of Nandigram. This is where political futures of both Shubhendu Adhikari and Mamata Banerjee will be dictated. It could be a turning point in many ways. The BJP, in fact, has just tweeted through one of its senior members that they are very happy with the kind of turnout and polling that they're seeing. Images of Mamata Banerjee there in her wheelchair. She's come to one of these places. These are images from earlier today of Mamata Banerjee on the ground in Nandigram during the polling, trailed by many of her supporters, her face covered. It's a blazing day in Bengal, both politically and weather-wise. And this is Mamata Banerjee as she exercised her franchise as well earlier today. Mamata Banerjee is the candidate of the Trinamool. She's the sitting chief minister. She's been confined to her wheelchair for the last many days since she was injured following her first rally in Nandigram, and things are only getting hotter and hotter. She's fanning herself now, a brief reprieve during her wait to exercise her franchise and cast her vote, but things are far from calm in Nandigram. That's India Today's Indrajit Kundu reporting there. I want to quickly bring in my guests as we continue our coverage. We have Subir Bhaumik, columnist and analyst of Eastern and Northeastern India, Kaushik Dekar, deputy editor and our expert on all Eastern affairs, who's been on the ground and on the campaign trails, bringing us the very latest. Also with us is our national affairs editor of India Today TV, Rahul Srivastav. Welcome to all of you. Kaushik, quickly coming to you first. We were in Kolkata for the East Conclave. We saw. Okay, I'm going to come back to Kaushik in a moment. Mamata Banerjee is speaking. Central থেকে যারা এসেছে তাদের ইনস্ট্রাকশন আমি ওদের দোষ দিই ইট ইজ দে আর বিন ইনস্ট্রাক্টেড বাই দ্য হোম মিনিস্ট্রি বলছে এরপর কি হবে জানি না ভোট শেষ হয়ে যাবে ছাড়ো তো অত কোনো কাম নেই নন্দীগ্রামে ওরা হ্যাবক ভোটে হারবে অত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই হ্যাবক ভোটে হারবে আর এগুলো যারা আছে তারা দেখো সব একটাও বাংলাতে কথা বলছে না they are not local people outsiders হিন্দিতে কথা বলে লোক দিদি বাইরে সব outsiders they came from BRU to outsiders guns and they are infected by the central forces and they are raising slogans didi they are raising slogans outside the didi booth action ask the election commission don't ask me bhai didi apni ki জানিয়েছেন ইসিকে ভাই আমরা অনেকবার সকাল থেকে 50 বার 63 India Today of Mamata Banerjee at one of the polling booths, fanning herself, getting some reprieve from the political heat, but things are only rising in Nandigram. Mamata Banerjee, you've just heard her on India Today's cameras and nowhere else, making the big allegation that the CRPF is not allowing voters to go to the vote and go to the booths and cast their vote. That's Mamata Banerjee. She's keeping herself updated via her phone. She's in touch with all of her leaders in Nandigram, in all the different booths in that area. She stopped for just a moment
and only, like I told you, India Today's network in Bengal is unsurpassed as far as the national media is concerned. And that's the reason why you are seeing these images only on India Today and nowhere else. These images of Mamata Banerjee cooling herself off after she was wheeled into this particular booth. Mamata Banerjee has just taken a moment to address India Today's cameras, look directly into India Today's cameras and say that central forces are interfering with the polling. It's a allegation that she's made, but has insinuated that this would happen in the past as well. There is no visual or other evidence yet of what she's saying, but Mamata Banerjee, the sitting chief minister,